wala ka, di ba? Kung gusto to. 50. 56, 54. Conductivity. 56, Ilan? 54. 56. 0.54. Clean water. 100. 100 ml. Para saan yan? Total P hardness? tsaka A. H. P tsaka M pala. Ay, ito. P tsaka M. 100 pala siya. Ganun din. Pero 100 100 ml. Okay. pH 9. 9.0. Dalawa pa lang reading niya din, no? Hmm. 9.09. Dalawa yung di ba? Oh, yun lang. Bilis, no? Yung bulb, inoprotektahan natin yun. Pag nabasag yan, hindi na pwede yan. Patingari yan. Sa same, gagamit tayo nito. Pero ito, walang OH, walang minus. Walang minus. 1, 2, 3, 4. Same pink to white. 100 ml sample, pink to white. Yeah. Yung pagkakaiba niya, 100 siya. Tapos, 1. Times 10. pa rin. Times So 10. 10, di ba? Four. So green siya to purple kasi tandaan mo na met purple, method purple. Ayun to purple. Hindi mo siya really zero. Mm. .9 times 10, 290. 29 29 pala. times 10. Total hardness na lang, ha? Kahit ako nasa sunod na. Condensate. Total hardness. 100 ml din. 100 din. Dalawang 100 ml. Okay. Madali lang matandaan. Kasi ito lang. Ano pangalan niya? Ayun, Hardness indicator. Ano yung kinukuha mo? Hardness. Total Yes, hardness. yeah. Understood. So hardness indicator plus hardness buffer. Vapor ya. Ganun din, 0.5 lang din. Tagal, master. Ay, master na talaga eh. Ano yung kalaro-laro niya? So, pag blue siya, wala kang gagawin, pero nag-tint. Oo. Dito siya sa low hardness. Sa high High hardness. Low pala. Low pala. Kailangan blue. Okay. 1.5. Ito walang time siya. 1.4. 1.4.